सेपट कौन देखुच? अच्छा अच्छा बुझीगली ससुर घर को आसी सला ससुर को भय कर कौन चिंता कली से घरे कहीं भी नहांती। डरवा तो उचित अन्य जन को समान सम्मान सहित खेलने को मु पसंद करे ना। कह कहीं डाकी दिलो? कहीं तुम डाकी कौन भूल करी? हुए तो वर्तमान पर्यंत सेमती किसी भूल करना भविष्य में कर पार। हाँ मुझे भूल कले तुम दान तुम ऋण मुझे सुझी पारि ना कौन पे डाकी दिलो कह? कहीं कौन जी मुझे कहती कि कोर्ट वकिलाती करने लाइसेंस पाईगला आज प्रथम थर कर कोर्ट को जी भार इच्छा है तुमको प्रथम प्रणाम कर कोर्ट को जी। से प्रणाम तो तुम मत फोन माध्यम दे पारत लो जीवन देवता को दूर नुहे पर पाखर प्रणाम कर आशीर्वाद भिक्षा करा जाए। तुमको से आशीर्वाद देला मो से देवता नाई आलो तुम सेमती कहनी बेले बेले नष्ट हो मनुष्य आनंद पाई थाए। कहीं तुम अबुझापण कहीं मरीचिका पछरे धपुड़ार तुम अद्भुत जी। आलो नदी सागर मिलन कौन अबुझा जी? ये आलोक जे निज जीवन को आलोकित कर पारने से केमिति तुम जीवन में अंधकार दूर कर? नाई नाई मु तुमको मो जीवन अंधकार को दूर करने कहूनी बर कहूँ मो जीवन को और गाढ़ अंधकार भरी दियो। अंधकार हजे दियो जे से अंधकार भीतर कहीं जिन तुमको खोजी पाइबेनी सेठी केवल तमे थिबो आ मु आ तमे।
बेसी कथा कहू तो से कथा को जीवन टाणी आनी भाई बसी मो भौणी प्रेम कर साहस कलु भाई ए प्रश्न तांको पचरे लज्जित हो पूर्व उत्तरटा मोठू शुणी दियो माने सेठी खाली आसी नाती पर मु तांको फोन करे एठी डाकिछि तू ताहले जाऊ डाकिछु कौन देखि डाकिछु हां कौन देखि प्रेम करछु जाति गति घर नथिबा एटा होची गोटे जार से जार शब्द प्रयोग करंतु ए दुनिया केही जार जनुंते केही दुजन नारी पुरुष मिलन गोटे संतान सृष्टि परिचय सीना मुझे पारिनी हेले मु जारज नुहे मते जन्म देइथिबा मनुष्य भूल कले कर्मटा सीना मनुष्य अधीन किंतु जन्मटा नुह यू आर राइट योर मैन यू आर राइट किंतु सेति की ज्ञान पुओ पाखरे ना कोन बाबा घर को आसीथिबा गोटे अतिथि की तू काहे कि असम्मान करबो एटा सांघातिक भाबर असंत खाली असम्मान तो नुहे এইটা কো মারা দরকার মারো মরিছে সে এইটা আম ঘরর ইজ্জত কো মাটি রে মিশে যাও কো বসিছে আম মুন্ড কো তাও করে বসছে মানে এইটা আম রূপালী কো প্রেম করুছে প্রেম এতে তো ভৌণী কো গালি দে সে বাবু গালি দছু কাहे की বাবা कौन बापा हां कौन बापा आई एम सॉरी बापा
ନ ଜଣାଇ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। আচ্ছা ইয়ং ম্যান তোমার না কোন? আলোক তার মো ঝিও যা কହୁଛି কোন সত কହୁଛି ডরনি সব সত কথা কুহ। গোটাଏ ବିରାଟ ମିଛରୁ ଆଉ ପ୍ରତାରଣା ଯେତେବେଳେ ମୋର ସୃଷ୍ଟି ମିଛ କହିବାକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ ସାର୍। তারমানে তুমি মো ঝিওକୁ সତରେ ଭଲ ପାଉଛ? ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୋର ସମ୍ବଳ କାହିଁ? ଜାତି ପତି ପିତାମାତା ମୋର ପରିଚୟ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଚରିତ୍ର ମୋ ପରିଚୟ, ମାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ମୋର ସମ୍ବଳ। ଏତେ ପରେ ଆପଣ କହିଲେ ସାର୍ ଏ ଦୁନିଆରେ କେଉଁ ଝିଅ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବ? ଯଦି ଯେଉଁ ଝିଅ ତା ସୁଖକୁ ସାତପର କରି ଦୁଃଖକୁ ଆଦରି ନେଇ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲା, ମୁଁ କ'ଣ ତା ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାନ କରିପାରିବି? You are right, young man, you are right. ତମର ଏଇ କେଇ ପଦ କଥା ମୋ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କଥା କହି ପ୍ରଭାବିତ କରୁନି, ବରଂ ରୂପାଲି କଥାରେ ଟିକେ ଆସି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଉଛି। ଆଜି କଥା ଦଉଛି ଆଉ କେବେ ଏ ଘରକୁ ଆସିବେନି। ଆଲୋ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଆପଣ ହଁ କଲେ ଯେତିକି ଖୁସି ହେବି, ନା କଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବି। ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତତେ କ୍ଷମା ମିଳିଗଲା ବୋଲି ଜାଣିବେ। ତମେ ନୁହଁ ଏ ଘରେ ଜୟୀର ଆସନ ମିଳିଗଲା ବୋଲି ଯା। অসিত ଏମିତି ବାଜ୍ୟ করে ଖରାପ ତ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଏମିତି ଗୋଟେ ଅପଦାର୍ଥକୁ ଜଏନ୍ କରିବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଭାଇ ପାପ କେମିତି କହିବା ପାଇଁ ତତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଁ ତୁ ତ ଏଇନା କହିବୁ ନା, କାହିଁକିନା ତୁ ନ କହିଲେ ତ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବନି ନା। অসিত ଚିତ୍କାର କରନି। ମୋର ଆହୁରି ଖରାପ କଥା ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଜଣକୁ ଘରେ ଜୟୀର ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘରେ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବି। ମହାଭାରତ। আরে কাହିଁକି ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ? ଏ ଭଉଣୀକି ବାହା ଦେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ତୁ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ? ଝିଅ ତମେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲ ମୁଁ ନୁହେଁ। ହଁ ବାହା ମୁଁ ଦେବି ତୁ ନୁହେଁ। ବସ୍ ବାବା ବସ୍। ସେଭଳି ଗୋଟେ ଜର ଯେ ଘରର ଜଇଁ ହେଲେ ସେ ଇଜ୍ଜତକୁ ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁପାରିବି? ବେଜତକୁ ଭୟ ନା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଭୟ? ରୂପାଲି! କାଳେ ଯଦି ମୋ ବାହାଘର ହେଇଯିବ ଶିଳ୍ପପତି ଆଦିତ୍ୟ ରାୟ ତମକୁ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେବେ। ରୂପାଲି! ଏ ରୂପାଲି ସେଇ ଝିଅ ଭାଇ ସେ ଥରେ ଆଗକୁ ଉଠିଛି ତା ପାଦ କେବେ ପଛକୁ ଫେରିବନି। ଆଖି ପୁରେଇ ଭଲ କରି ଦେଖ ଭାଇ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ। ସମୟ କହିବ ଯେ ଗୋଲ ଖାଉଛି ଆଉ ଯେ ଗୋଲ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦେଉଛି ବାପା, ଯଦି ଆପଣ ଏ ବାହାଘରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘରେ ମହାଭାରତ କରିଦେବି। ଯଦି ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ଅଧିକ ହେବ। ଅଧିକ ହେବ ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। এটি সমস্তে স্বার্থপর টঙ্কার মায়াজাল পছরে সমস্তে দৌড়িবারে লাগিছন্তি। হেলে অবিনাশ দাস আজি প্রথম থর পাই গোটে ভাল মনিষ দেখিছি। কোন কহিগলা সে? চরিত্র হেউচি তার পরিচয়, জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক হেউচি তার সম্বল। আই লাইক ইউ মিস্টার আলোক, আই লাইক ইউ। আরে আলোক, আরে গহনা গুড়িক রচনাকে দেখা। ନିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। দেখ মা দেখ, সে গহনা গুড়িক তোর পছন্দ হচ্ছে না নাই? এইটা না বহুত সুন্দর হয়েছে। আরে কোণ হল তুই এমতি গম্ভীর হয়ে পড়লু? চেনটা কোণ তোর পছন্দ নুহ? পছন্দ হব বলি ঝিওর ହାର ଠାରୁ ଜଇନା ଚେନଟା ଏତେ କମ ହେଇଯିବ? ଶାଶୁଘର ଯିବାକୁ ହେଲୁଣୁ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ତୋ ପିଲା ଇଆଡ଼େ ଗଲାନି। ଡାଡି ହଉ ଶୁଣ, ତୁ ଅଗାଧୁ ଆଉ ରାନୁକୁ କହିବୁ
ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିଠା ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ହେଲା। ଯା ନାନୁ ଆଉ ଅଗାଧୁକୁ ଡାକିଦେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଡାଡି। ଆଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଏ ବାହାଘରରେ ମୋ ଝିଅ ଖୁସି ନା? ଆପଣ ଦେଖିଲେନି ଗହଣା ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ରଚନା ମାଡ଼ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ପାଟି ପଡୁଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ବାଛନ୍ତି କି? ଖାଲି ସେତିକି ଖୁସି ନୁହଁ ଆଲୋକ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ତା ହଜିଲା ଭାଇଟା ଆଜି ଫେରି ଆସନ୍ତା ନା, ସେ ଆହୁରି ଖୁସିରେ ଅମରାବତୀର ବିଚରଣ କରନ୍ତା। ଯଦି ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ମୋ ଠାରୁ ତା ଭାଇ ବାହାଘର କଲେ ସେ ଆହୁରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତା ନା ଆଲୋକ। ବାବୁ ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା। ହଉ ଛାଡ଼, ତୁ ଘରେ ରହି ସବୁ ବୁଝାସୁଝା କର। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛି। ଅଫିସରେ ଟିକେ କାମ ସାରି ମୁଁ ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିବି ହେଲା। ଆମ ହାତରେ ସମୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି। ବାବୁ କିଛି କହିବୁ? ମୋର ଟଙ୍କା କିଛି ଦରକାର। ଘରେ ଭାରି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଅଛି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ତୋର ସେଇ ପଠାଣ ବୁଢ଼ା ବାପାଟା ମେଡିକାଲ ବେଡ୍ରେ ଶୋଇଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ସେ ମରିଯିବ। ବାବୁ ତମ ଡ୍ରାଇଭର ଜାତିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଜ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଖାଲି ଆଡଭାନ୍ସ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଆଡଭାନ୍ସ ଟଙ୍କା ଦିଅ। ବାବୁ ତୋ ପରି ଡ୍ରାଇଭର ଏମିତି ରଖିଥିଲି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ତତେ ଆଣି ରଖିଥିଲି। ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ତୁଳନା କରନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ଶେଷରେ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ହେଇଗଲୁ। ବାବୁ ମୋର ଟଙ୍କାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ମୋତେ ଆପଣ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ତୋ ଟଙ୍କା ଦିଆ ଦରକାର ନା? ତୋ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଠିକା ନେଇ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବାବୁ, ମୋତେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତତେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବିନି। ବାବୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମୁଁ ତତେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁଝିଦେବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପରି। ତୁ ମୋ ପୁଅ ପରି? ଆବେ ତୁ ମୋ ପୁଅ ପରି? ଟାଟୁ ବାବୁ ସାମାନ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୋତେ ଟାଉଟର କରିପାରିଲେ? ହଁ ନିହାତି ଟାଟୁ। ଆଜି ମୋ ହଜିଲା ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନରେ ମତେ ମୋ ଦରଦ ଦେଖି ମତେ ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ ବସିଛୁ। ଆଉ କ'ଣ? ବାବୁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ପାଇଁ ମୋତେ ଟାଉଟର କରିଦେଲେ? ବାବୁ ଆପଣ ମୋତେ ସାମାନ୍ୟ ଟଙ୍କା କେଇଟା ପାଇଁ ମଣିଷର କୁକୁର କରିଦେଲେ? ହଁ କୁକୁର କରିଦେଲି। କ'ଣ ହେଇଗଲା? ତୁ କହୁଛୁ ମୋ ପୁଅ ପରି? ହଁ ଆରେ ଆଦିତ୍ୟ ରାୟର ପୁଅ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଚଳ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। ଚାକର ପୁଅ ମୁଁ ହବୁ ପୁଣି ଆଦିତ୍ୟ ରାୟର ପୁଅ। আর দেখো এইটা পক্কা টাউটর ଅଛି। এইটার আখি ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ। ଓହୋ ଡାଡି ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ନିରୀହ ଲୋକଟା ବହୁତ ମାରି ସାରିଲେଣି। ଏବେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ୟା କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ହେଲେ ତତେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଏଇଟା ଘରେ ନଥାଏ। ଓହୋ ଡାଡି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ୟା କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ନିର୍ବନ୍ଧ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ହ୍ୟାଲୋ। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ମୁଁ ଖାଲି ବାବୁକୁ ଟଙ୍କା କେଇଟା ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲି। ମୁଁ କାହିଁକି ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଲୋଭ କରିବି? ମୁଁ କାହିଁକି ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ହେବି? କୁକୁର କ'ଣ କେବେ ଠାକୁର ହେଇପାରେ? ଆଚ୍ଛା ଟଙ୍କାଟା ତାହେଲେ ତମର ନିହାତି ଦରକାର? ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଟଙ୍କାଟା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। ଟଙ୍କା କେଇଟା ଯୌତୁକ ନ ଦେଇପାରିବାରୁ ବାହାଲା ଭଉଣୀଟା ଶାଶୁଘର ନ ଯାଇ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ ତମ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ତମେ ଟଙ୍କା ନବ। ଟଙ୍କା ନ ନେଲେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇ ତମ ଭଉଣୀଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ। ବାକି ଭଉଣୀଟା ଦୁଃଖର ଭାର ସହିପାରିବନି, ଶେଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ। ଆହା ଅକାଳରେ ତମ ପରିବାରଟା ପୁରା ତଳକୁ ଚାଲିଛି। ତାଠୁ ବେଶୀ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବ ମୋ ବୁଢ଼ା ବାପାଟା ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ। ସେତିକି ନୁହେଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ହିସାବରେ
ସବୁ ଦୋଷ ମୋର, କାରଣ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବି। ଆପଣ କହିଲେ ଏ ଦୁନିଆର ବାର ବୋହିବାକୁ କଣ ମୋର ଜନ୍ମ? ଆରେ ନା ନା, ତମେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଯଦି ତମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କାମ କରିଦବ। କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋ କିଣିକି ଦେଇଦେବି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ବିକିଦେବି, ଏମିତିକି ମୋ ହାତକୁ କାଢ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଆରେ ନା 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 ନା, ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବି କହିପାରିବିନି। କେବଳ ଛୋଟିଆ କାମ ଶେଷ ହେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ସେ କାମ କେବେ ବି କରିପାରିବ। ପାରିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଏଇ ଦେଖ, हे चंद्र सूर्य देव, हे दश दिगपर देवता ब्राह्मण समस्ते तबे माने साक्षी रुह। ए मैडम जहाँ कहबे बो टंका बल से करी। अरे वाह, मनीष एथर लुह पोछि दियो। तमे ये अपेक्षा कर, मु तुम पे टंका नहीं आस। किंतु मैडम कामटा कौन कहलेन जे? अरे बाबा टिके अपेक्षा कर, टंका तो नहीं के आसे। मैडम को सत तो बड़ अजब जना पड़ी। कौन मुझे ईश्वर को नारे शपथ करी भूल कहली? हे ईश्वर, मु कर्तव्य करबाकू जाई मु तम नारे शपथ करिछि, मो जीवन को आपण बंचाई दियंतु। मु अंध मानिरे निज जीवन बंचाटा को बचाई दे। मु आपण नारे शपथ करिछि, मते रक्षा करंतु ईश्वर, रक्षा करंतु। ए निया टंका। तमे मो डैडी को 3 लाख टंका मागी थिलो, किंतु मु तुम पे 4 लाख टंका। किंतु ए टंका दीदी बाबू जानिबे? अरे अरे से कहीं जानवे, ए टंका तांकर नुहे। टंका संचय करबा मो जीवनर प्रथम लक्ष्य। एटा होचे मो संचय पैसा, एथिरे डैडींकर किछि भी आपत्ति नहीं। निया ताले एथर कोंतु मैडम कौन करिबी? तुमको कोंतु तुमको गोटा झिया को रेप करिया को पड़े। आपण एतिकी मन रखंतु, मोर किछि सुनिबार नहीं कि किछि दरकार नहीं। आपण एतिकी मन रखंतु, मु मुसलमान घर बड़ होइतिले मध्य हिंदू सनातन आर्य संस्कृति रे बढिछि। ओ देहर प्रत्येक अणु परमाणु हिंदू रक्त परिवर्तन होछि। वो संजोष करे ईश्वर को प्रार्थना करे, तुम्बे मत पिता तुम्बे। से सर्वशक्तिमान नारी, नारी आगो पुरुष पछ। जो नारी मत स्नेह देला, प्रेम देला, भल पाइला, टंका पाई मुझे नारी असम्मान करि परिबिनी। आकाश पदी पड़िब, असमय उच्चारी पड़िब, यमुना पृथ्वी रसा तलकू खसी जीव। हेले टंका न लेला तम परिवारटा रसा तलकू चली जीव। আমি যাও পরিবার তলকু। এ পাপ করি পুণ্য অর্জন করিবার কিছু মানে নথায়। কিন্তু ଏ ଟଙ୍କା ନ ନେଲେ ତମ ଭଉଣୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ। ତମ ବାପା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ଏ ମାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି। ଆରେ କିଏ କହିଲା ତମେ ପାପ କରୁଛ? ପାପ ନୁହେଁ, ପାପ କାହିଁ ତମେ କରିବ? ବରଂ ଏ ଟଙ୍କା ନେଇ ତମେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କର। ନିଅ ଏ ଟଙ୍କା ଉଠାଅ, ତାହେଲେ ତମ ଭଉଣୀ ସତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ। ନାଇଁ ମାରା, ତମ ବାପା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ନାଇଁ ମାରା, ମୁଁ ପାରିବିନି। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗଦାପି ଗିରି ଅଛି। ଯୋଉ ମା ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ସ୍ନେହ ଦେଲା, ପାଳନ କଲା, ଆଜି ସେଇ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ନାରୀ ଅସମ୍ମାନ କରିବି। ମୁଁ ପାରିବିନି। ଆରେ ଶୁଣ, କିଏ କହିଲା ତମେ ପାପ କରୁଛ ବୋଲି? ତମେ କେବେ ବି ପାପ କରିବ। କିଏ କହିଲା ତମେ ସତକୁ ସତ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ରେପ୍ କରିବ ବୋଲି? ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ପୁରା ଆପଣ କହିଲେ। ଏଇ ତ ମୋର ଅଧା କଥା ଶୁଣି ମୋ ଉପରେ ଭୁଲ ବୁଝି ତମେ ଏମିତି ରାଗ ତମରେ ଚାଲିଗଲେ ତମ ପରିବାରର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ।
को रेप करिब सत किंतु सत सतिका नुहे मिछि मिछि एमिति अवस्था करिब ए दुनिया देखिले जेमिति कहिब से झियो सतरे रेप हे तो नुहे मिछरे ताले कुहंतु से झियो किए से झियो सहित तुमर शत्रुता कोन जने गोटे झियो अन्य गोटे झियो को बदनाम करिया पई मुठा मुठा टंका खर्च करिया कुहंतु से झियो किए से झियो होची कहीं मैडम मत एमती गोटे धर्म संकट में पकाउं जड़े निज निजर बदनाम करने को चाहती मो कथा चिंता न करी निज बापा भौणी कथा चिंता कर पारिबिनी मैडम पारिबिनी नहीं तमें सेमिति कहनी तमें जदि न पाइब ताले मुझे टंका निश्चय फेरे नेबी ए टंका कौन तब दरकार तमर पर टंका दरकार ठीक अच्छे एते पर आपण यदि कहउचंती मो कथा मान तमें सतरे गोटे छकुरे तमें कल रेप अभिनय कर देख मु तुम घात जो तमें मत विपद उद्धार कर कहीं मारा मत घर तले पड़ी मत अपराधी कर तुमको जो दिन देखी से प्रथम देखार धरी नहीं तमे मो भौणी तुम भाई भाई भौणी को विपद आपद रक्षा करवा मोर कर्तव्य आज टंका कईटा मु मो भौणी सर्वनाश करी केमिति मो भौणी की कलंकित करी केमिति हेले तमें कौन भावुच ए काम करदेले मु विपदर पड़ीजी नाई बरं मु गोटे मस्त बड़ विपदर उद्धार पाइबी ठीक अच्छे तमें यदि चाहूच मो कर्म तुमको विपद रक्षा कर घरे बर्तमान कहीं भी ना समय घड़ी चलुची आस ये आसवा पूर्व तुम मो ड्रेस को चिपी दियो मो गाल को तुम खंडिया कर दियो मो ओठ को तुम कामुड़ी पूरा रक्ताक्त कर दियो आस तुम तो तुम जगन्नाथ राणा टंका कईटा पाई पापीटा पाप करने पूर्व अधर्म आपण पद तले पड़ी प्रार्थना करी पाप पाई तमें मत क्षमा कर दबा संगे संगे जीवन शेष पर्यंत पापीटार ना तम ना सहित जमी भाई भौणी जोड़ी रहे Bye.
टिके बुझा आनंद मो रचना को टिके बुझा ମୋ ଝିଅର କଣ ହେଇଛି ମୋ ଝିଅର ଆରେ ଆଲୋ କଣ ହେଇଛି ମୋ ଝିଅର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ରଚନାକୁ କିଏ ବଳାତ୍କାର କରିଛି ହେ ଭଗବାନ ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା ଏସବୁ ଘୋର କଳିଯୁଗ ଆରେ ବଡ଼ ଘରର ଝିଅ ବୋଉ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ଏଇ ସାଧାରଣ ଜନତା ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ବାପା ଆନନ୍ଦ ଆସାମୀକି ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କର ଆରେଷ୍ଟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି ମାମୁ କୁହ ରଚନା ସେ ଆସାମୀ କିଏ କୁହ ରଚନା ତାକୁ କଣ ତମେ ଚିହ୍ନିଛ କୁହ ରଚନା କୁହ ସେ ଲୋକଟା ହଉଛି ଆଲୋକ ଆଲୋକ ନା ବେटे ହଁ ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ଆଲୋକ ମତେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ନ ଦେବାରୁ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କଲା ଚାପଡ଼ା ପକେଇ ଦେଇ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନନା ଡାକୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ତୁ ଚାଲ ହଁ ବାବୁ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ସମୟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ଆସ ଆନନ୍ଦ ଏ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମାନେ ଏ ନିର୍ବନ୍ଧ ଆଉ ହେଇପାରିବନି ଆନନ୍ଦ ତମେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଏ କଥା କହିପାରୁଛ ଆନନ୍ଦ ନାଇଁ ଆନନ୍ଦ ବାବୁ ଆପଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେ ମୋ ସହିତ ସେମିତି କିଛି କ୍ଷତି ବି କରିନି ସେ କେବଳ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ଚିରି ଦେଇଛି କେବଳ ମୋ ଗାଲକୁ ରମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଇଛି ସେ କେବଳ ମୋ ଓଠଟାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ସେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିନି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଆନନ୍ଦ ବାବୁ ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୋର ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିପାରିବ ତମ ପ୍ରତି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବ ଆଉ କୋଉ ଝିଅ କଣ ନିଜ ମୁହଁରେ ମାନିବ ମତେ ରେପ୍ କରାହେଇଛି ବୋଲି ନାଇଁ ହବନି ବାବୁ ମୋ ଝିଅ ପ୍ରତି ଅବିଚାର କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ତମ ହାତ ଧରୁଛି ହବନି ବାବୁ ଆରେ ମୋ ହାତ ଧରିଲେ କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ହାତ ଯିଏ ଧରିବ ସିଏ ତ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହଉନି ମୁଁ କଣ କରିବି ଆନନ୍ଦ ପିଲାଠୁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବି ହେଲେ ଆଉ କୋଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଜଣେ ଉପଭୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବି କେମିତି ହେଲେ ଆଦିତ୍ୟ ରାୟ ତୁମକୁ ଜଏନ୍ କରିବ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବି ନେଇଛି ତମେ କହୁଛ ବିବାହ କରିବନି କ୍ଷମା କରିବେ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ କରିପାରୁନି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ ହବନି ବାବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆସାମୀ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ମୁଁ ସେ ଆଲୋକଟାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଲୋକଟା ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇନି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୋ ହାତ ମୁଠାରୁ ଛାଡ଼ି ନେଇଛି ସେ ଆଲୋକଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ମୋ ପାଇଁ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆଲୋକଟାକୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫାଞ୍ଚି କୁଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି ହଁ ଜନ ଆମ ସହିତ ଏକମତ ହେବା ଦରକାର ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଏକମତ ହବ ଖାଲି ତମେ କୁହ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ ରଚନା ଆମ ସହିତ ଏକମତ ହେବା ଦରକାର ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଏକମତ ହବ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଆସ Thank you.
ସବୁ ସେ ଟଙ୍କା କେଇଟା ଦବ ବୋଲି ମତେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଚଲାଉଛ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଖତମ ସାଲି ମାଇକିନାକୁ ଆଜି ତାଲାକ ଦେବି दूसरा बीवी खोजिबी रेशमा रेशमा अरे मैं पट्टी सुबुझ नहीं बेटा अभी साई पड़ीसा नहीं घर करिचु कहीं सेमान हम कथा सुनिले तमन तो सम्मान चली जाउछ नहीं भाबुच मु तुम मन कर चाल बुझी पारुनी नहीं भाबो भाब समझते कर अच्छी बेटा से बटा मते पड़ाना मो बेटा तो बेकार और मो सोर रो काम धंधा किछि नहीं से बटा मते पड़ाना से काम बगर हिसाब नेबा मोटा को आसीनी से हिसाब तुम कहीं रखिब तमर तो खाली टंका दरकार ना टंका 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 मो संभाल कथा का बाची तमे ठीक कर ससुर घर को दारू पी के चली आसी कौन भासीला मुई पचाउची कौन भासीला मो टंकार मु दारू पीली तो अपार कोन गला ए खबरदार कहूची मामन का ना निभाना कहूची काहे की रहिबे तो अपार कोन आला साला तुम अपन का ना निभाना इतना गुस्सा मत करो साला से मुझे सताइला हां तेरे भैंस के आंखें साला हरामी तू कौन भावुଛୁ ମୁଁ ତୋ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆଜି ଆସୁ ତୋର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ छादे बेनी मते अति सताइले ना अबे कौन पर नहीं तू कौन पर तक हाथ उठाइलो अरे ते हिम्मत से मम्मी चालू पर हाथ उठाई दबो ବାବା साला पूरा परिवार टामी सोरे नाट्य चलेछ नाही भाबुଛ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଚାଲ ବୁଝି ପାରୁନି ତମେ ବାଟେ ଚୁପ କହୁଛି अबे କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିବି ଭାବୁଛ ମୋ ଆଗରେ ଭାଇଟାକୁ ଚାପୁଡେ ପକେଇ ଦେଲ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବି ହଁ ମୋ ବିବି ଭଳିଆ ବିବି କୋଉ ସାଲାର ନାହିଁ ଏଇଠି ଅନାନି ଆଜି ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ମୁଁ ଠିକ ସେ ଚାହୁଁଛି ଖାଲି ତୋର ଏତେ ଦିନ दिमाग है घर गुला वाली कहो तम मन टंका लगी मनुष्य पाखे बंचवा अपेक्षा जीवन सारा छटपट अपेक्षा सबुदिन पाई बाप घर जा खूब भलो ए खाली हराम जाति माइकिना सेनुकी बेचित कथा देबनी मो दिमाग रे आग लाइन को एई संगे संगे तलाक दे और तू मैं बहन के सवाल तलाक रे धमक दउछ दे दे तलाक लेकिन सपा सपा कहि दउची तो बोले तो टंका लबी घर को अरे कौन कुछ बुझी पारे छता अरे तू बहन दा तलाक खाई गले तो बहन दा अवस्था कने हब थारे चिंता करी पारे ए कथा बेटा मुंडे ढुकाई देले साला चिन्हु हसे मते मो बेटार बुद्धि सुधी किछि नाही मो कथा तरे सुनो किसी सुनबी मो काजे टंका देलानी माने आजी एई मुहूर्त तम बेटे की मु तलाक दे तलाक दे तलाक सुन रही जाओ तू नली ये पहिला रही जाओ तू नली तोरा शब्द तुंडरे रहना पचास रुपया कहला काई तम माने कर संस्कृत लाबडुनी ମୁଁ କହିଲି भाबुच बंद कर देले मु आउ तो तलाक कहि परिबिनी ନାଇଁ ଅତୁଲଲି ଟଙ୍କା ନିଅ ଭଉଣୀକି ନେଇ ତମେ ଘରକୁ ଯାଅ तबा ବୋଉ ଘର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ ପୁରା ଟଙ୍କା ନଥିଲା ଏ ନେ ତୁ ରଖ अरे ठीक करी छु रे बेटा ठीक करी छु भिखारी ठीक भिखा डबा पाई मो पखरी गोटे टंका नथिला ठीक है दे बेटा भाईजान भाईजाने भगवान मुकली को से साक्षात रामचंद्र पासाई ओले को उद्धार कला बली जानो तमरे चुप पर
कहूची तबे जे एबे चले मो भाईजान भगवान बोली मो कितु जन्म होया परठु जानी छी मो भाईजान मो पाई भगवान कह भाईजान एते गुड टका तू कोठ आनिलु कह कोठ आनिलु तू तू मत विश्वास कर रेशमा ये मो टंका कोडी चोरी करिनी कि काडू छड़े आनी भाईजान हाँ डेरी आउची जा पचा आ जा बुझी अछि फोन करी बुझिले उचल सत न चले पछन तो एठु पादेबे गुंजिबे नै कह भाईजान एते टका तू कोठ आनिलु कह ए निष्मा मोणी मोणी नु घंटेलो भाईजान कह भाईजान काहे की गांठी बनी एते गुडे टंका से कोठू आनिला ये तकु देला आ बेटा कह ए टंका तू कोठू आनिलु कह बापा रेशमा ये टंका मु काडू चोरी करी आनी काडू छड़े करी आनी ठीक है मुंडा पर हाथ रखी का कोठू आनिलु बापा तमर घर मोर पर विश्वास न बेटा यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर बाबू मो बेटा कान के अरेस्ट करिबे कान करिछि से तो पुओ गोटे झियो को रेप करछि मो कहि अपन का चिंताधारा भूल अछि ता नाइट गोटे देवता को शैतान से देबा केबे आसी न थांते बहुत सबले कथा कर कहूचे और अपन का धमाक रे पुलिस चाकरी करिचंती बोली जाग ले ता कहि देबे अरे सुना को बेंगी भी चल बोली कहि देबे बहुत भरोसा अछि तो पवन ना खाली भरोसा नु पुलिस बाबू अटल भरोसा बोली कहतु चंद्र ने कल करेगी हेले मो बेटा देह नहीं आला पाप करी परंती हेले मो बेटा नुह अब देखिबी अपन केमती मो बेटा को अरेस्ट करी नहीं जिबे एमिति कहले आशा की सपोर्ट करतो अपराध रे तम बाप पो दीटा को अरेस्ट कर देबी आ नाले मो अपन के बिरते एसपी के पाखु जिबे बजाई तो हाथ तो गोड़ दिटा को भांगी देबे बाबू हम जीवन जे सर्वनाश करछि मु तार की अवस्था करबी से कथा समय कहबो हेले से हमर से को साहाय्य करबो मु ता बंचिबाटा को मुश्किल कर देबी लेकिन बाबू मो बेटा समिति किछि करिनी मो बेटा निर्दोष अछि अबे कुकुरा काहे के तू अबे तो बाबा को माने कौन कल कहिना तू बाबू आपण कहीं ताकू मारी आपण निजर हाथ को कष्ट दउछन आपण ठेई देखंतु जे मो विश्वास को भांगी देई मु तार की अवस्था करू अरे मनुष्य काहे के कुकर्म कलु अबे काहे के कुकर्म कलु काहे के गरीब मुसलमान मुंडे तक तो आज तळु कर देलु अबे सत को अबे दंड तो अधिकार तो नहीं आईन बुझब हेले निज को धिक्कार कर गोटे अमनुष पशु को तू बड़ कर रास्ता कड़ पिला केबे भी भल मनुष्य होते पुलिस बाबू जीवन सारा नीति आदर्श कथा कहूता मनुष्य ठारू आज सत शुणा चाहूँ अरे मनुष्य सत कह जो मैं तो नीति आदर्श कथा कही निज मनुष्य पणियर माया जाल सृष्टि करूँ से मोर आज सत शुणा चाहूँ अरे सत कह महाभारत युद्धरे जो सत धर्मराज युधिष्ठिर कही नरे बा गुंजरे अशस्त हस्त से सत जनक सत होते आउ जनक मिछ होता अबे हे अमरीश अबे तमें तू कौन कहना चाहूँ कौन कही अपन मन यही धारणा नियंतु
ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ସବୁ ଅନାଥ ଶିଶୁ ମାନେ ଏମିତି ଅମଣିଷ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ତା ନହେଲେ ମୋ ଭଳି ଅନେକ ଅନାଥ ଶିଶୁ ଏ ଦୁନିଆ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଆଖି ବୁଝି ଦେବେ। ସେ ଭାଷଣ ପ୍ରବଚନ ଏଠି ସେଠି ସବୁ ଚାଲ ଚିତ୍କାର କହିଲୁନି ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି। ସେ ଭାଗ୍ୟ ମୋର କାହିଁ ବାପା। ସେଦିନ ଅହଲ୍ୟା ଅସତୀ ନଥିଲେ ଚାଲବାଜି ତାଙ୍କୁ ଅସତୀ କରିଥିଲା। रास्ता करू गोटे गोटे यानी पिलाटा को निज लोक मान को पर कर देइथला एतना बुझ और केबे अपनार हेई पारे मते पर करी से चारस्टा को अपनार करथले ना चिंता करो लाभ करिचो कि खेती करिचो लाभ करी हिसाब करी हमर किछि लाभ नै यानी कि से ता बटरे हमें आम बटरे तमन ठीक होइतो ता सहित मोर किछि संपर्क नै किछि नै संपर्क किछि नै ठीक कथा कहिछ से हमर किछि हमें त किछि नै हमें हां से आछि तुम सहित ता सहित मोर किछि संपर्क किछि नै कति फपा देबी ओ ना सहित जोडी आइतबा ता नाटक एले ता पूर्व से काला जगन्नाथ को फपा देबी से कंटू नानी को फपा दिया से जगन्नाथ को फपा दिया कोई गंदी नाली में हां फपा देबी को फपा देबी रही जा बाजान तू अलग भाईजान को भूल बुझो जो खाली भूल बुझो नो मस्त बड़ा भूल करो छो जदी से जगन्नाथ को आनी नारे पेंगी दो तल तो पापा करिबोनी विराट बड़ा पापा करिबो अरे मोई के पापा करिबी अरे टंका पैसे गोटे जेल सर्वनाश करची पापा तो से करिची ये कथा सत ताले जदी टंका पाए अलग भाईजान से जियारा सर्वनाश करिची पुलिस ने कथा कोई था तो ते जियारा बापा भी कथा कोई था उठे जदी टंका कथा बाबा अलग भाईजान निर्दोष अलग भाईजान देखिलो ने तारो से टंका और से झियर इज्जत का विषय किछि गोटे कहानी लुचि रहिछि जोथि भाई अलग भाईजान आज चरित्रहीन पुलिस आखिरे से गोटे आसामी
କଥା ଶୁଣି ଲାଗୁଛି ବେଟି ମୋ ଆଲାପାଟାଟା ଅମଣିଷ ନୁହଁ, ତାକୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅମଣିଷ ସଜେଇ ଦେଇଯାଇଛି। ଆରେ ଯୋଉ ହାତରେ ମୁଁ ଏତେ ବଡରୁ ମଣିଷ କରିଥିଲି, ସୁନାର ମଣିଷଟାକୁ ଆଜି ବେଙ୍ଗି ଭିତରେ କହି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଚାଲ ବେଟି ଚାଲ, ଆମେ ଥାନାକୁ ଯିବା, ତା ନହେଲେ ମୋ ଆଲାପେଟାଟା ବସିବନି। ଚାଲ ବେଟି ଚାଲ। ସତରେ କଣ ତୁ ଥାନାକୁ ଯିବୁ? ଆଲୋକ ଭାଇଚାର କହି ଯାଇଥିବା କି ମତେ କଥାକୁ ହଁ ବେଟି, ତା ପାଇଁ ଥାନାକୁ ନଗଲେ ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ପାପି ହେଇଯିବି ରେ ବେଟି, ମୁଁ ପାପି ହେଇଯିବି। ଚାଲ ବେଟି। ସତ କହୁଛୁ? ହଁ। ତୁ ଭାଇଚାର ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଯିବୁ? ହଁ, ମୁଁ ଯିବି। ମୋ ସହିତ ତୁ ଘରକୁ ଚାଲ। ନା ମୁଁ ଯିବିନି। ନାଇଁ, ଆମେ ଥାନାକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଯାଇ ଯାଇ ଥକିବୁ। ବାବା ବେଟି ମୋ କଥା ନବାନି କେମିତି ଚାଲିଗଲା ଜାଣିକି କଣ ହବ? मैं ठीक से कथा भावुचे जगन्नाथ को गंदी नाली में फेंक दे अरे भी सीधा सीधा मो कथा मानि नाली चली भाविली सीधा गोटे कंटा गला कंटा कौन हब तो बेटीटा आसी सब किछ अलट पालट कर देला कौन हब एना मु किछ बुझी पार अंगा ना 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 हेलो ए टंका हमको केबे मागी बनी ए टंका सब मोर ए टंका से बापा पजिटा जंती टंकार देखिचंती सहज रे कोन छाटी देबे आमार जाय आसे केते ଶୁଣ ଏ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ତମର ନୁହଁ କି ମୋର ନୁହଁ, ଏ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର। ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବା ସେଇଆ ଚିନ୍ତା କରିବା। ए टंका सब आमार ताकू जेल हे जाओ कि फांसी ମୁଁ କହୁଛି ଛାଡ଼େନି ତାକୁ, ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେ। ଆଉ ଯଦି ସେ କାମଟା ନ କରିପାରୁଛ ତାହେଲେ ସେ ସୁଯୋଗଟା ମତେ ଦିଅ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଏଇଟା ମୋର କେମିତି ସତ କଥା ବାହାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦଉଛି। ସତ କଥା କହ, ଆମେ କୋଉ ସତ କଥା କହିବି ସାର୍? ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ରଚନା ମ୍ୟାଡାମ ବଳାତ୍କାର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷୀ ବି ବଣିଥିବେ। ଆପଣ ବି ମୋ ନାଁରେ ଧପ୍ପା ରୂପା ଲଗେଇ ସାରିଥିବେ। ଆସାମୀ ହିସାବରେ ବୟାନ ଦେଲେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଦେବି, ଯୋଉଟାକି ତମର କୌଣସି କାମରେ ଆସିବନି। ନିଜ ମୁହଁରେ ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ, କାଳେ କାଳେ ଆସାମୀ ମାନଙ୍କର ଚମଡ଼ା ମୋଟା, ତା ନ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ କେବେ ଭୁଲ କରନ୍ତିନି। ଏଇଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠଉଛି ଯେ ଆପଣ ପୁରା ନ୍ୟାୟଦାତା କହିପାରିବେ ବଳାତ୍କାର ଶିକାର ହେଇଥିବା ରଚନା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଭୁଲ କ ସବୁ ଦୋଷ ମୋ। କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ସମାଜ ଆଟିଆରେ ଗୋଟେ ବାଛନ୍ଦ କରିଦେଲେ? ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଏ ସମାଜ ତାକୁ ବାଛନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇଲି। ଆପଣ ଯଦି ରଚନା ମ୍ୟାଡାମକୁ ହେଇଥାନ୍ତେ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତା, ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ ଗାନ କରିଥାନ୍ତା। ଆପଣ ତା ନ କରି ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଲା ସାପକୁ ଧରି ଆଣି ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାପୀ, ତମେ ହେଲ ଦୋଷୀ, ମହାଦୋଷୀ।
ଜଗନ୍ନାଥ। तो आगे तो बापा को मारले कौन करू तो भूली जी आपण मालिक गौतम ଚାକର ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥାଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମର୍ଡର କଲେ ଯୋଉ କେସ୍ फांसी 1000टा मर्डर कले सही केस नहीं पुलिस बाबू मो बेटा को दया कर तू पुलिस बाबू मो बेटा को टिके दया कर बेचाराटा बहुत माड़ गई चले मो बेटा को दया कर अबे हे ओ सेटा दांड संदा पुओ हेले मो छ मो डॉक्टर पता चोको को निज दोष निज स्वीकार करू ता नरे ए आदित्य राय आज प्रलय सृष्टि करबो आनंद एटा को सीधा अरेस्ट करो एटा केमती फांसी पाइबो मु वकील सेटा परामर्श ଶୁଣିଲୁ ତ ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ କଣ କହିଗଲେ ତୋ ପୁଅ ଫାଶୀ ପାଇବ ହିଁ ପାଇବ। नहीं पुलिस बाबू मो बेटा निर्दोष अच्छी से सेमिति किछि करनी पुलिस बाबू ତାହେଲେ ପୋଲିସ ମିଛ କହୁଛି ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ରଚନା ବାବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି हाँ समस्त मिছা कहउचंते तथापि भी विश्वास करिबि नहीं କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି कारण सतर सूरज देवता को जिते कलंक लगे से किसी समय पे आसमान रु गायब हो जाए आम मैंने धरी नवा से सूरज देवता सबुदिन गायब हो गले ବାପା ତମର ମୋ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ तो बहन भागी जाए तो विश्वास को मैं फेरे आनिला छोट बच्ची था सी तो कथार मर्म को तो चरित्र को बुझी पारिला तो एडिटर एडिले कहतिबा भाई बाबा बुझी पाला कथारे कथारे काटी फोपाड़ी देली मो ना सहित जोड़ी होइतिबा तो नाटक तू मते माफ कर दे बेटा तू मते ନାଇଁ ବାପା ଜୀବନରେ ତମେ ମତେ ଅନେକ କିଛି ଦେଇଛ ସାତ ଜନ୍ମ ଯାଏ ମୁଁ ତମ ଋଣ ଶୁଝି ପାରିବି ମତେ ଆଉ ଋଣୀ କରନି ମୁଁ କଣ ଆଉ ପାପର ବାର ଦେଇ ପାରିବି ବାପା तू कहलु ना बेटा भगवान कृष्ण नारे अनेक अपप्रचार सृष्टि अनेक लोक नंद जशोदा आगे अभियोग कर कृष्ण मो लबणी चोरी कला आउ कई कहती कृष्ण मो नटू चोरी कला आउ कई कहती कृष्ण मो स्त्री सहित खराब संपर्क बापा कहलु ना हेले कौन है शेष कृष्ण तू स्वयं भगवान कृष्ण समस्त को पाई भगवान पलटी देखिए बेटा तू भी दिने समस्त को पाई भगवान पलटी जी भगवान पलटी जी भगवान बापा भगवान सोची देल हेले मुझे एमती कम करी जे तो राक्षस बनी मो बेटा सेमती किछि करनी मो बेटा निर्दोष अछि बाबू मो बेटा निर्दोष अछि अरे जा तू नहीं बाबू मु जानी मैं तू चली गले मो बेटा बाबा ने बहुत मारी माता मारिबे ना तू मत मार तू बाबू तू तो कोई एमती मारी नहीं बाबू तो ना कुता ना से तो जड़ी तू जो महान अमर अभी पूछो সেইটা তুমি শেষ করতে নাই নাই